Okay, good evening kapatid. First night sa ato ang ball club. Tara. Team GT o White House. Good. Karag pa kayo kay bago pa. Aptay, 3 points. Please. Dito una dong. Oh, sige. Mawiway tag gilo. Oh, pasarel. Time out tulo. Kada quarter kay ang maluya. Yawa, tres. Oh, time out tulo kay agway mga practice. Para maka alingkod kay. Oh, man ito. Balik ka kan. Ha, oy sabon na gado ha. Ayo pasay. Pasa. Okay. Tayo na magpuro. Nice. Nice. Pasa. Bilabe. Lipat. Lipat ang kontra, gihuksiyat. Tay. One seat man. Kalusi. Uy, Seat. Masuk Jim. Paisa. Not good. Last throw. Masuk. Second game ni. Out of his goal. Courtesy 3-1. Malas. Malas. Kemudian drive foul to Team Yellow. Itong score is Ang score na to, 70. 79 White House in favor of White House. Ang atong oras 6 minutes and 28 seconds. Sudah bentuk ke sini. Apay.
Bang! Pusta yun. Nagukod kayo. Atong iskot. 22-24. 2 minutes ka ng oras. Patay. Labaw na pong to shot. Ansalim. Hapay na po. Sige sa Portero. Drive to Magina. Magina to Kato. Robo. Robo sa diba. 2 points for Sandoval. Second game, Domingo. Oy, klaro speed. Out. Kumpiad. Naulahi. Loko. Ngano kuning ko ani adiha? Adiha den. Gipa. Saon ko ni pag Butalua kayo. Lihat. Bagus.
Grabe. Ay, gipili po. Thirty-six seconds. 36. 30. Good. 21 seconds. 15. 10. 4, 3, 2, Gaya ko. Tindot.